Alors aujourd'hui, donc c'est initié par l'association Imazighen Environnement, donc de la wilaya de Tizi Ouzou. L'objectif NAR, c'est d'essayer de créer une section au niveau de la région des Ouadia, donc une section pilote Imazighen Environnement. Ça fait qu'à Sagué, on a fait une journée de sensibilisation à la protection de l'environnement, donc avec un programme assez riche. Donc il y a eu une conférence sur l'environnement, une projection débat. Il y a la subdivision agricole aussi qui a parlé aussi du potentiel agricole de la région des Ouadia. Centre de formation aussi professionnel de Mechas qui fait une communication aussi auprès des jeunes du village pour justement les inciter à faire des formations agricoles, donc justement développer l'agriculture dans la région. Donc notre programme de sensibilisation aujourd'hui à travers les villages de la commune Ewarion, donc ça a deux objectifs. Donc le premier, c'est sensibiliser aux problèmes de l'environnement, et le deuxième, c'est essayer de s'organiser, que la société civile s'organise donc autour de cette section-là, qui permettra de prendre en charge tous les problèmes de l'environnement que la région rencontre. Donc il est temps maintenant de se structurer, de s'organiser de façon efficace pour qu'on puisse ensuite élaborer des actions de terrain, des projets court, moyen et long terme pour essayer d'éradiquer la destruction de l'environnement de la région. Donc aujourd'hui, il y a un petit groupe quand même qui se sont intéressés, c'est déjà bien. Il y aura d'autres rencontres encore qui vont suivre. Donc celle-ci, c'est la première au niveau des villages de Ouadia. Mais on envisage, Inch'Allah, de continuer encore ces rencontres-là à travers d'autres villages pour essayer de faire adhérer les villageois dans ce combat. Sadarth, اسمي Sadarth, ça veut dire Thudarth. Thudarth شي مذنب. والسنة كيناس المارك ولا لي زانسوندي تواليم لعباد لاستن في زوال سيطاق. الور ماشي الدولة غيروح نفرسن إلا قد العباد راه يدوكلن راه يورغانيزين pour mieux organiser les villages. Ni Alger ni la wilaya أين ضاروندي ثوذرين ورثني حوزارة. دونك وينو إيكارزا مسنن ألا غادار يدان حافي. دونك تغارينو إلي فيلاجوا يركولي هذا أورغانيزيني منسن إلا ذنثني غاري يرندوا ولا جوادي روحن أشني ضوما فراس ننسن ما غاشني فرسيني ننسن ما غاهنيقا إلا يقلي فيلاج إلا قد أورغانيزيني منسن. أنا ميرتي السميع يسرفحن والصاب تستيم ذات سارد ديلي شرا ومسف مقبل كل شيء نذكر صغيرين الكل الى من يواضين اما تشدر من ذي الحد يوكني ندير ما ارغورنا نشهد يغلنا خاطر يغير نشتاقين تزدي ثرنو عطاش ذي تودرت بنادم تزدي ايني انا نصورنا تنغاكو ايا منا خاطر ما نقيم ذي حاله مساكين تودرت لنا سمزوروث اتخسر وتيسناس اتنقص ونكون نود بغينا تخسر تودرتيش نود بغينا نقص تودرتيش كاين يبغي شباب بغي صفير الله يربي ورسمت صغيره بغي ذا شغديل هنا ذي تزدك اكل مصواب الحال الوري وكن انا شديد ذي تزدك اكل مصواب الحال يلاقى انظم يلاقى الكل ضمن اذا غادي ماذك خام منا ماذك برذان بنادم ما ضمش انا ما ضم قران ما يريدو هذه تستقرات الكازو استقرات النين بلاستيك كاينين ولا قرا نتذكر كان هكا سام زواروث لاني مذقان لاني سندياق هي ارذينا راسير إلا أنسوث إلا قمرزق ولا غنا ما إلا نرقرت ذي برا أثنى ذا دول وسخ هذا دول وين يديري
اللي شاشة يجي القطوان كاجي ميد كان يقرص القرص ديال برا الا اشتاقي ياك الوسخ الوسخ ماشي يعني زمير غير في دقيقه نغفش ناس اكديني في شو المضر ندي بوين اما انا يبود المضر كان يعني جماعه غوان يبود المضر يثوثر في بنادم ايوا كاين ثوثر غت اشنوها غتسق ما تلفو الى قاطني جديد الى قا يجي وكمالنا وسواك هذه الثغرين الى ما هذه الثغرين الى مصرن يورش لكم مثلا عندما الا يوكنين اني جديد يوكني مكولي وانا ذي حذر ذوك خميس هذه حذر ذي الدرفيس وان شاء الله انا وظالم ربنا يعطيك الصحه Je vous remercie de votre visite. Ça y est, nous avons organisé avec l'association Environnement une journée d'information et de sensibilisation sur l'environnement, surtout sur la gestion, surtout sur les déchets. Et bien plus encore. Nous connaissons les choses normalement, la réunion les gens ils seront sensibilisés pour qu'ils fassent attention à leurs déchets, surtout les déchets plastiques, l'aluminium. Et à travers cette réunion, j'espère cette réunion va se reproduire dans les autres villages et que tous les autres villages seront sensibilisés, qu'ils vont prendre en charge correctement la gestion de leurs déchets. Et voilà, nous vivons dans un environnement et nous dépendons de cet environnement. مزورت هذا كيني تكون الصحة ميد أورغانيزم شوية كيم باسكو لونفيرونمون ياكين كذا دي كوماسا جبر هذا خيتش فهمتي دابا دونك يعني كيني جو لونس ان ابل à tous les citoyens des villages de Wadi Village. Il y a l'environnement pour créer des cellules des cellules soit dans chaque village un ensemble de l'ensemble des villages qui créent une cellule inter-village de manière à pouvoir à toucher tout le monde parce que tout le monde est concerné par cet environnement. هذا هو شوف غادي دينا هذا مزوره خاطر الساكين ماشي قواطا سيدنا ما هو فان اول كاين كنهضر هكذا كي هذا يوضق تو لي فيلاج دو وادي فيلاج هذا هو شوف غادي دينا وكل يعطيكم الصحه ونتمنى ان الحوت نمشي نزمر نسوا في مصر مسكينه وكسان نزمر نسوا في مصر نمشي نزمر بكرايه في مصر نسى الكومبوستيبل. Tout dépend du combustible des choses. L'essence, le bois, le savon, le hadjang, c'est le carburant. Cela veut dire l'air, l'oxygène. Le troisième point, c'est une source de chaleur, d'étincelle. Même les un service. Maintenant, côté préventif. On peut supprimer le combustible, le hadjanaya. Mais machine à supprimer la forêt. Au moins, il me connaît à éviter le départ du feu. Je peux les supprimer, mais en collaboration avec la citoyenneté du village de village. C'est les villageois, les communes de village qui peuvent faire ça en collaboration avec la PCN, la sensibilisation, des volontariats pour éviter En fait, la commune de Wadiet dispose de 1462 hectares, donc 1299 de superficie agricole utile, utilisée pour l'agriculture, et 8 hectares destinés à l'irrigation.
Bon, les forêts occupent une superficie de 966 hectares. Vous dites les forêts. Pour preuve que la région est là, voilà, les forêts que la commune de Wadi apporte annuellement 305 quintaux de céréales, entre le blé et l'orge. C'est des chiffres annuels. Voilà, ça apporte du maraîcher. La commune de Wadi a produit 2350 quintaux. Les agrumes, la commune de Wadi a produit 75 quintaux, ce qui est China, et même derrière, un citron, pamplemousse et olivier. La commune de Wadi a produit 1459 quintaux. Et une production de 291 816 litres par an. Oui, c'est ça. Ça, les autres affaires agricoles, la cerise, les pruneaux, l'abricot, les figuiers aussi, parce que les figuiers, c'est la culture aussi domine dans l'olivier. La commune produit annuellement 1662 canons.